Pozdrav svima, ovo je moj drug Stefan Ristić. Stefan je pre nekoliko godina imao nesreću nakon koje je ostao nepokretan. U toku je prikupljanje novca kako bi Stefan ponovo napravio svoj prvi korak. Za nas je to jedna poruka, njemu je to šansa da ponovo hoda. Hvala. Jakov je bio Staljinov sin sa prvom ženom Jekatarinom Cvanidze. U službenoj biografiji godina rođenja je 1907. Rodno mesto Staljinovog najstarijeg sina bilo je gruzijsko selo Badzi. Budući da mu je majka umrla ubrzo nakon porođaja, a otac sve vreme provodio bilo u revolucionarnoj borbi, bilo u progonstvu. Dete je odgajila njegova tetka. Godine 1921. kad mu je bilo 14 godina, Jakov Džugašvili je iz Gruzije stigao u Moskvu. Postoji mišljenje da je Staljin bio hladan u odnosima sa svojim najstarijim sinom. On je bio protiv prvog Jakovljevog braka, što je dovelo do konflikta između oca i sina. Navodno, za Staljina je bilo neprihvatljivo da njegov sin oženi Jevrejku. Nakon toga je uslijedila lična tragedija u sinovljevom životu. U ranom uzrastu umrla mu je ćerka. Pokušao je zatim da sebi oduzme život i samo zahvaljujući lekarima iz Kremlja je preživeo. Staljin je ovaj čin nazvao ucenom. Govorio je Jakovu da je toliko nesposoban da čak nije u stanju ni sebi da oduzme život. U međuvremenu, postoji i niz izvora koji potvrđuju očevu brigu za sina. Činjenica da je Jakov studirao na Džerzinskoj artiljerijskoj akademiji je neporeciva. Samo su detalji ove faze u biografiji različiti. Iako po zanimanju inženjer za turbine, na Staljinov nagovor ipak je završio i artiljerijsku akademiju Crvene armije. U maju 1941. godine, mesec dana pre napada Nemačke na SSSR, poručnik Jakov Džugašvili je postavljen za komandanta artiljerijske baterije. Prema svom prvencu Staljin se odnosio kao prema običnom sovjetskom vojniku. Otišavši u rat, Jakov Džugašvili se nije našao u toplom mestu u nekom štabu, nego je poslat u sam pakao prvih borbenih redova. Upućen je na front kao običan komandant Crvene armije sa jednostavnim očevim rečima: "Idi bori se." Prema različitim izvorima, Jakov je kao komandant artiljerije mogao biti poslat na front u periodu od 22. do 26. juna. Tačan datum nije poznat. Međutim, Jakovu nije bilo suđeno da se dugo bori. Već početkom jula 1941. godine jedinice njegove 20. armije opkoljene su u Belorusiji, a 16. jula u pokušaju proboja poručnik Džugašvili je zarobljen. Nemci su brzo shvatili ko im je pao u ruke. Oni nisu planirali da prirede javno pogubljenje sina njihovog glavnog neprijatelja. Naprotiv, želeli su da privuku Džugašvilija na svoju stranu i da ga koriste u propagandnoj kampanji. Nameravali su da mlađeg Staljina okrenu protiv starijeg. Prema Jakovu na početku su bili korektni i ljubazni. Na saslušanjima su ga ispitivali ne samo o ratnim pitanjima, nego su se interesovali i za njegove političke stavove, diskutovali o Staljinovim metodama upravljanja zemljom, ukazivali sinu na očeve greške i isticali nedostatke boljševičke ideologije. Obrada zarobljenika, međutim, nije dala rezultate. Džugašvili je odbio da sarađuje sa Nemcima na bilo koji način. Nacistički istražitelji su opisali Jakova kao nadprosečno inteligentnu osobu koju je teško psihički slomiti. Prostor za saradnju gotovo da i ne postoji. Nekoliko zatvorenika je saznalo da Džugašvili iskreno veruje u pobedu SSSR-a i žali što neće vidjeti trijumf svoje zemlje. Zarobljeni kapetan Užinski, koji je bio sa Jakovom u zarobljeništvu, svedočio je o ponašanju Staljinovog sina. Kada je Jakov doveden u logor, izgledao je užasno. Pre rata, videvši ga na ulici, rekao bih da je ovaj čovjek upravo preboleo tešku bolest. Imao je neobično siv ten, užasno upale obraze. Kaput mu je nekako visio s ramena. Sve je bilo staro i odrpano. Njegova hrana se nije razlikovala od naše. Jeli su iz običnog kazana. Vehnu hleba za 6 ljudi dnevno. Malo supe čija je voda podsjećala na obojenu vodu. Praznici su bili dani kada smo dobijali krompir. Jakov je patio.
Često je menjao svoju porciju hrane za duvan. Radio je u lokalnoj radionici zajedno s drugim zarobljenicima. Pravili su muštikle, kutije i igračke. Inače, Jakov se odlično pokazao na polju zanatlija. Ali ova radionica je ubrzo zatvorena. Pošto ništa nisu postigli, Nemci su Jakova ponovo prebacili u centralni zatvor. Opet mučenje, opet višesatna ispitivanja i premlaćivanja. Nakon toga, zatvorenik Džugašvili je prebačen u zloglasni koncentracioni logor. Ipak, propaganda Trećeg rajha se pobrinula da svi u SSSR ubrzo saznaju da je Staljinov sin zarobljen. Iako je Džugašvili na saslušanjima isticao da se u zarobljeništvu našao protiv svoje volje, Nemci su utvrdili da se dobrovoljno predao. U takve priče je verovao i sam Staljin. Dana 7. avgusta 1941. godine politička uprava Severozapadnog fronta pronašla je letke koje su nacisti bacali iz aviona. Na njima su se nalazile fotografije i tekst. Ovo je Jakov Džugašvili, Staljinov najstariji sin, komandant baterije 14. haubičkog artiljerijskog puka 14. oklopne divizije, koji se predao 16. jula kod Vitebska zajedno sa hiljadama drugih komandanata i boraca. Po Staljinovom naređenju, Timošenko i vaši politički komesari vas uče da se boljševici ne predaju. Međutim, vojnici Crvene armije neprestano se kreću prema nama. Da bi vas zastrašili, komesari vas uče da Nemci maltretiraju zarobljenike. Staljinov sin je dokaz da je to laž. On se predao, živ je, zdrav i osjeća se odlično. Zašto biste se beskorisno žrtvovali i išli u sigurnu smrt, kada se čak i sin vašeg vrhovnog šefa već predao? Na poleđini su bile reči Jakova koje je navodno napisao u zarobljeništvu i koje su upućene ocu. Dragi oče, u zarobljeništvu sam. Zdrav sam. Uskoro ću biti poslat u jedan od oficirskih kampova. Lečenje je dobro. Želim ti dobro zdravlje. Zdravo svima. Jakov. Nakon što je ugledao nesrećni letak, Staljin je rekao: nemam sina. Šta je mislio? Možda je sugerisao da je nemačka laž u pitanju, ili je odlučio da nema nikakve veze sa izdajnikom. Svima je dobro poznato Staljinovo mišljenje o zarobljenicima. Njegov stav je bio da zarobljenici ne postoje. Postoje samo heroji i izdajnici države. Svako ko dopusti da bude zarobljen od strane neprijatelja je automatski izdajnik. Zahvaljujući tome što su u Kremlju uskoro stigli verodostojni podaci o okolnostima zarobljavanja njegovog sina i o njegovom ponašanju u zarobljeništvu, Staljin je promenio mišljenje o Jakovu i više ga nije smatrao za izdajnika. U cilju spasavanja Jakova organizovano je nekoliko misija. U ove operacije su čak bili uključeni španski komunisti, koji su posle poraza u građanskom ratu morali da napuste Španiju, a posjedovali su dragoceno iskustvo u diverzantskim akcijama i partizanskom ratovanju. Međutim, svi pokušaji da se oslobodi su propali. Posle Staljingradske bitke Nemci su se posredstvom švedskog diplomate grofa Folka Bernadota i Crvenog krsta obratili Staljinu s predlogom da svog sina dobiju u zamenu za feldmaršala Friedricha von Paulusa i nekoliko desetina visokih oficira 6. armije koji su se nalazili u zarobljeništvu. Hitler je, naime, obećao nemačkom narodu da će generale vratiti kućama. Šta je Staljin mislio o ovom predlogu danas možemo samo da nagađamo. U posleratnom periodu vladalo je mišljenje da je na nemački predlog vođa SSSR-a hladno odgovorio: ne menjam vojnika za feldmaršala, bolje da se nikada nije ni rodio. Međutim, kasnije se Staljinova ćerka Svetlana prisetila šta je njen otac tačno rekao. Prema njenim rečima, iznervirani Staljin je ušao u sobu i rekao: Nemci su predlagali da Jašu daju u zamenu za nekog od svojih. Ne mogu sa njima da trgujem. U ratu se sve rešava ratom. Maršal Žukov je zapisao da je jednom u šetnji pitao Staljina za njegovog starijeg sina. Ovaj je zamišljeno odgovorio: neće se Jakov izvući iz zarobljeništva. Streljaće ga nacisti. Ne, Jakovu je smrt draža od izdaje otadžbine. U večernjim satima 14. aprila 1943. godine Jakov Džugašvili je iskočio kroz prozor kasarne broj 3 posebnog bloka A i sa krikom Podoficiru, ubi me, potrčao ka žici. SS kaplar Konrad Hafrik je s mesta otvorio vatru. Sutradan je urađena autopsija. Prema zapisniku, Jakov je pogođen u glavu 4 cm od desnog uha, ali je smrt nastupila usled električnog udara visokog napona.
Telo je spaljeno u krematorijumu logora. Urna sa ostacima, nalaze istrage i smrtovnica su poslati u glavnu kancelariju bezbednosti Rajha. Nacisti su sakrili smrt Jakova Džugašvilija. Čak i mrtav, i dalje im je bio potreban. Također se može pretpostaviti da su se bojali da će se Sovjeti osvetiti nemačkim zarobljenicima. Na kraju rata, Staljinu je dostavljena dokumentacija o njegovom sinu. Kasnije su mu predata svedočanstva komandanata logora i čuvara. Žukov je nakon rata u svojim memoarima rekao da je Staljin zapravo bio duboko zabrinut zbog zatočeništva sina. Govorio je o neformalnom razgovoru koji je imao sa vrhovnim komandantom. Maršal je napomenuo da je Staljin bio duboko zabrinut i patio zbog nemogućnosti da pomogne u vreme kada je njegov sin patio. Zaista su voljeli Jakova, ali bilo je takvo vreme. Pomisli samo koliko je sinova završilo u logorima. Ko bi njih zamenio za Paulusa? Jesu li bili gori od Jakova? Morao sam da odbijem. Zašto bi se on razlikovao od sinova drugih ljudi? Šta bi rekli za mene milioni očeva iz partije, da sam zaboravljajući na njih razmenio svog sina? Ne, nisam imao pravo. Bilo mi je tako žao Jaše.